ex-মন্ত্রী মেবার কুমার জমাতিয়া মিয়াও বিধানসভাनि স্পিকার রতন চক্রবর্তী থানি এমএলএ আচুথাই ইয়াকারমানি কয়মंगब्लाय ইয়া ফাইরিকা কয়মंगब्लाय ইয়া ফারমানি উলো কক্তমা থুমা সাইকনারিকা ত্রিপুরা সড়ক सिख्ला सिखिरि रक बरकनि सेबक मानथाय सामथाय गोबांमोन आसुथाय बुकजा दंखौ फियाबा बरकनो सुफुंगुरि मानिया आसुसिमि आबुनो कारिब जे त्रिपुरासा हाफुनि बुखाखि मानथाय दङ अ मानथाय रकनो बरकनि थाने दिलांगो सागरिबो मान्दिया हायनि बगनि दिनै एमएलए आसुथाय याकाखो होनै सागा ताव फियाबा कायसे समगा हायसे बिसिब्रै लाइथांगा बिसिब्रै लाइथांमोन यागुलसे बहुत दिनै एमएलए आसुथाय याकर फियाबा बिसिब्रैयो बसामुं खाइमि हंगे अजरावनो त्रिपुरासानि बसामुं खाइमसुं खाइमि हंगे अजरानो बयाकनानि कक्तमानि तामनि बग अजरा याकाया आमथि बन बाक्सा पलिटिकल लिडार साइतका ताबुकै हायना त्रिपुरा मथा फाय आसुथाय मानानि बागासि अमाय केतेसे त्रिपुरा मथा फाय होनाय sini media bondhu rok no ini ang kedik mane korewo ang kini member ni MLA hoite ang resign maroka obo su sala salai bagya ang onek diman songjak norjo saimano ang 4 বছর মন্ত্রী বিল থাকা মিনিস্টার থাকা কাম পুসক থাকা ট্রাভেল মিনিস্টার মাখা ফরেস্ট মাখা ফিচারি মাখা কিন্তু ani je wansuma hai ang sam khlaimia abang agebo saka plus chini jonogon chini por onek asai dongmani tomani chini IPP BJP government faimani poreo boro onek asai dongmani chini poro ekta kichu chin do phani bangi hani bagai sam khlainai kintu abo chung lukha abo chung kaham khlaimalia tei belai ki important ke kaisa chini election is segango chini kaisa committee khaje dongmani under the Home Ministry of India, high-level monitoring committee to look after socio-economic and political development of the state. কিন্তু a committee ang barban saka a committee ni kono tam performance kari kono activities kari দুইবার chung meeting khlai kha jor sai mano chini or secretary khai ge Delhi ne kaise committee ro abo high-level committee chung meeting khlai kha দুইবার কিন্তু boni poreo aro tini agreement tongmani je 19 दिन ni porego 90 days that means 3 months 3 months si porego abo report bor pes khela to mane kintu abo kono pes khejali abo ang barbar saka jetin high level committees jeng khlaimani tini pre election somayo mane election sitango abo tang khaije gya abo ang onek ba question khaija kintu abo kono liya te kasnari na once mane kok borok ni bagai roman skin ni bagai onek bar saka কবর মাসিল মানে বুঝছেন কমসে করছেন আবো দীর্ঘদিন এবার আবো আন্দোলন খাইজাক আবো সেন্সিটিভ ডিমান্ড লং টার্ম ডিমান্ড কবর মাসিল মানে ভাইনো जों যিনি আমালো বিজেপি আইপি সরকার আমালো পাস খানে বাং সাকা কিন্তু আবো जों খাইমালিয়া কবর মাসিল তাই বসে 100টা বম রহমানি 100টা বম जों যিনি আগে অরিজিনাল বম ন সাইনা বাগৈ যিনি কবরনি বম না তাই সে সাইনা বাগৈ जों বম রহমানি 100টা বম রহমানি 100টা বেশি বসে মা 3টা বড় চেঞ্জ লাইছো 100টা রহমানি বেশি হনেনি 3টা লাগে তো হাতায় কত লাগে বল মারা যে গন্ডা টিশা খাইগা ঠিক আছে হাজুক বেরে মাত্র 3টা ছিল বড় ইংলিশ রাখা বসে আনি ডিপার্টমেন্ট হইতে 100টা বগুর হক তুমি পারো 100 বেশি মাত্র 3টা বড় অ্যাকসেপ্ট লাগে প্লাস কবর মান স্ক্রিপ্ট বাগৈ जों फाइल तो फाइगा कैबिनेट आं जे खायना मुसुबमानि अब आं खायमालिया ते जनगण जे आशा आकांक्षा दंमानि बांगो चिन हाजार बेकार दंमानि अब जों कोनो खायमिया आं दिल्ली थांब्राव आं दुइबार साका चिनि अमित शाह जिनो साका चिनरो हाजार वेकेंट पोस्ट दङ बैकलग पोस्ट दङ स्पेशली एसटी नि बागै प्राय 25,000 एसटी बैकलग पोस्ट दङ आब्रो नफानो स्पेशल ड्राइभ थायै नेरो सिडि आब्रो आं बर साका किन्तु आबो सागो आं चिफ मिनिस्टार कक सानाय আর গভর্নমেন্ট কক সানাই হারিও আনো বসাই খাবে গে যিনি যত সাইমন যিনি আইপিএফটি নহরমুক্ত একটা সি নিনি ইস্যু সেপারেট স্টেট কিন্তু ব সেপারেট স্টেট ন जों ইয়াফানো যখন जों কাইসা তিনি ক্যাবিনেট এপ্রুভ খাইমানি তিনি টিটিসি খাইমানি আফানো মানথং দে মিন টাইম ডাইরেক্ট ফান্ড ফান্ড মানথং গে অমাই কম দিনি ডিপার্টমেন্ট বারানা তোমানি
42 di barang tongmani additional seat barang tongmani ini MDC seat tahu 30 tonggu apa side 50 na tongmani apa jotna jeng salai ja apa kana manggar hangkai kom se kom jeng ti bro teksa aguan chokmani the long struggle to the ultimate goal to the problem is statehood demand my and sengapana abung betul bro alliance jeng agreement laika didn't laika je oma hapan to this additional fund jeng 50 seat of claim hanglai the direct fund ma hanglai afane interim ni bagai samoyik ni bagai afan jeng chirmang balai hamang nai phiaba jeng 4 বছর nukha ang montring ka jeng kebu claimelia chini kop nanglia plus chini je sudah ang chimi anak seman BJP MLA 4 জন MLA पर resign dekha tane bagai chini IPF ni jeng sasok dol ni jeng MLA jeng 3 জন jeng resign ma dekha tang bagai problem ko seman borong khako agami dino jeng tei samang kam khlainai public ni jokhon ta bor santosh tongi dia public na ang santosh khlaimia sabik ang ni jebu omhai mangkha কিন্তু ভবিষ্যৎ आं खाखौ जों गाहाम गोसामता गांख्लाय जों पाब्लिक बुजक सानाय जों जनगण बुजक सानाय जे जों IPF स्पेशल आन्चलिक दल चिन्ना हरमों वानसावमों अब्ला जों तेसो जों बजार खायनाय आं खाखौ पाब्लिक रक दिनाव ब्लग दंनाय ते जों आगामी दिनाव दिनै मुभमेन्ट तेबो आगाव थांनाय अको साइना हायना हायजतनो ang belaki ani khaksama hamba yafar ini reservation mulai apa pun ya kalau buskan salah bu parti apa join kerja apa macam abo tantak saya ko no agam dinan dugna abo ang tau comment lagi So,